No gold is not enough. तो सेई इंडिकेटर अनुसार आज कौन ट्रेड सेटअप डेवलप ହେଇଛି तो आमे ताको चेक करबा। ओके, सेकेंड थिंग आज गोटे प्राइस एक्शन भी मैं आपनको सहित शेयर करी जोटा कि मोरुबुज कैंडल। मु आपनको बहुत दिन ହେଲା ଦେଖଉଥିବି ଚାର୍ଟ ରେ ମୋରୁବୁଜ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ and that ମୋରୁବୁଜ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ is now assigned with dots। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ green, sometimes green dots are there, sometimes green dots are there and sometimes red dots are there। तो जो dots ଅଛି ନା तो dots through रे ମୁଁ ଏଠି रिप्रेजेंट करछि कोउडाक ग्रीन डॉट्स माने बाय मोरुबुज कैंडल कोउडाक सेल मोरुबुज कैंडल। तो चलନ୍ତୁ प्रथमे आज देखिबा को प्रकार ट्रेड सेटअप बर्तन एबे आज बनिथिला मॉर्निंग सेशन रु मार्केट क्लोज हुआ पर्यंत। मु एठी 15 मिनिट चार्ट को बर्तन ओपन करछि, चलନ୍ତୁ 5 मिनिट अनुसार भी चेक करिबा। ओके, आपनको तो कहिथिली जेते अधिक टाइम फ्रेम सेते माने कन्फर्म ट्रेड सेटअप नॉइसलेस ट्रेडिंग पॉलिसी। फिर भी चलନ୍ତୁ देखिबा आज 5 मिनिट रे प्रथम टाइम सेशन रे मार्केट आज ओपन हैला। प्रथमे फास्ट ऑन द फास्ट कैंडल देखंतु, ऑन द फास्ट कैंडल आपण देखि परथुबे आपणकर गोटे ग्रीन कैंडल सहित आपणकर बाय सिग्नल जनरेट हैला। मु आउ थरे कहि दउची, एबे मु कहली मोरुबुजु कैंडल काहा को कहा जाय। जदी जो कैंडल माने जदी पचरा जीव जे मोरुबुजु कैंडल लो मेन खासियत कोन, मोरुबुजु कैंडल जो थरे ओपन माने वीक माने कहया गले वीक जो थरे नथिबो, माने दिस इज द ओनली कैंडलस्टिक पैटर्न वेयर वीक इज एब्सेंट। ओके, तो ता माने जो थरे सॉलिड बॉडी थिबो, वीक माने ऊपर को जो देखो जो प्राइस मूवमेंट तळ को जो प्राइस मूवमेंट बट बॉडी नहीं। आपन तो बॉडी जानिथिबे जे बॉडीटा ओपन हाई लो क्लोज कांसेप्ट ही गोटे कैंडल तयारी थे। तो जोटू ओपन हैला जदि क्लोज ता ऊपर बंद हैला तो ताको हमें बुलिश कैंडल कहबा। जदि माने ऊपर खुली कि तळे बंद हैला, जेमति एठी ऊपर खुलला तळे बंद हैला तो एठी बियरिश कैंडल एको अपन जानिथिबे। तो मु सेडा कहउ चाहुनी, बर्तन मु जस्ट मुरुबुज कैंडल सहित कोन ए ट्रेडिंग सिस्टम को हमें अलाइन कर मु टिके पर कथा हबी। बट फास्ट आज को ट्रेड बनिथिला हमें नबा कि नाही ता रूल बुझिबा। देखंतु देखंतु प्रथमे आज आज देखंतु प्रथमे ऑन दिस कैंडल प्रथमे आपनकर बाय बनिछि, ठीक अछि। तो मु एबे आपन कथा होची ए कैंडल हमें पोजीशन नबा कि न नबा। बाय तो बनिछि मॉर्निंग रे, नबा कि न नबा मु जदि रूल अनुसार कथा हेबी। एठी देखंतु जोटी सपोर्ट थिला, सपोर्ट जगह रे जदि माने आपनकर बने बाय बाय बा स्मार्ट बाय तो आपन पोजीशन नेबे, किंतु देखिबे जे एठी स्टॉप लॉस केते 29 पॉइंट, ऊपर देखंतु टारगेट केते 30 पॉइंट। तो काहे कि नबा, तो दैट्स व्हाई ए ट्रेड को अवॉइड करले चलिबो, ठीक अछि। नेक्स्ट आज दिन सारा आउ कोनोसी ट्रेड सेटअप 5 मिनिट टाइम फ्रेम रे नाही। पुणी देखंतु एठी गुटे बनिला सेल सेटअप जो थरे हमें देखिबा रेजिस्टेंस कोड अछि 51 पॉइंट्स एवं तापर टारगेट कोड अछि रेजिस्टेंस टारगेट होची आपणकर 72 पॉइंट्स। हाँ एटा फेवरेबल आमे एठी नै परबा। हाँ ठीक अछि। तो ए जगह रे प्रथम कांसेप्ट हैला जेते बेले आपणकर कौनसी ट्रेड सेटअप बनिबो ना आपण प्रथमे देखि देबे जे सपोर्ट रेजिस्टेंस कोठी अछि, ताकि मोर रिस्क केते मिलिबो। तापर नेक्स्ट कथा एई जो गारटा आपन देखौ जे आगुर पूर्व ये रे मध्य वीडियो रे कहिथिले दिस इज योर VWAP। तो VWAP पाखरु केते दूर रे अछि तो सेटा मते देखिबे। जदि VWAP पाखरे वर्तमान एबे नाही बहुत दूर रे अछि तो ई रिट्रेसमेंट निहाती हबो। मो कथा बुझचंती, मु आपन ऑलरेडी कहिथिली जदि स्मार्ट बाय बा स्मार्ट सेल अछि जेतल पर्यंत
ଆପଣଙ୍କର ବାୟ ନ ଆସିଛି ତ ସେଲ୍ ଭ୍ୟାଲିଡ୍, ସେଲ୍ ନ ଆସିଛି ବାୟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତାମାନେ ଇନ୍ ଦ ସିମ୍ପଲ୍ ୱେ ଆମେ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ ବାୟ ଦିସ୍ ରୁଲ୍। ମାନେ ତାମାନେ ଆଜି 5 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ନୋ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍। ଓକେ, ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଆମେ କଥା ହେବା ଲାଷ୍ଟ ଆୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବାୟ ବନିଲା, ସେଥିରେ କେମିତି ନେବା କି ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ସେମ୍ କଥା କହିଛି। ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟ ବନିଲା, ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ 15 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ସପୋର୍ଟ 132। ତାମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ରିଟ୍ରେସ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ ଚେକ୍ କରିଦେବା 15 ମିନିଟ୍ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବି କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ବନିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ 3 ମିନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା 3 ମିନିଟ୍ରେ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ବନିଛି କି ନ ବନିଛି। ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେଡ୍ ବାୟ ବନିଛି, ନେବା କି ନ ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏକୁ ଆନାଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ VWAP ଇଜ୍ ଦେୟାର। ଯଦି VWAP ଉପରେ ଅଛି ତ VWAP ପାଖରୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନେବାଟା 100%, ଯେଉଁଠି ପ୍ରାଇସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି 25,698। ତ ଏଭଳିଆ ସିନାରିଓରେ ଆମେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା, ଆନ୍ସର ନା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି ସପୋଜ ବାୟ ନେବା ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 33 ପଏଣ୍ଟ, ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି 175। ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ ଆଜି ମାନେ ବାୟ ଟ୍ରେଡ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯଦି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟର ବି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ, ବିକଜ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି ବାୟ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ମୁରୁବୁଜୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଥା ହେବି ମୁରୁବୁଜୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କନସେପ୍ଟରେ, ତେଣୁ ଆଜି କୌଣସି ବାୟ ହିଁ ନଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ ଆମେ 3 ମିନିଟ୍ରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ସେଲ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଲ୍ ଯେଉଁ ବନିଲା ନା, ଏଠି 5 ମିନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ହିଅର୍ ଏବଂ ମାନେ VWP ଇଜ୍ ଅଲସୋ ହିଅର୍, ମାନେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବନିଛି। ତ ଏବେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବେ ୱାନ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ମାତ୍ର 41 ପଏଣ୍ଟ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 100। ତାମାନେ ଯଦି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ବି କଲା ତେଣୁ ଏଠି ଏବେ ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼ ଫେଭରେବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରାଇସ୍ 1:2 ଅର୍ 1:3 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକରି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭର୍ସ ବ୍ୟାକ୍ କଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛିଟା ପାରାମିଟର ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି OBB ଡାଇଭରଜେନ୍ସ, ତ ମତଲବ ଯେଉଁଠି OBB ଡାଇଭରଜେନ୍ସ ବି ଦେଉଥିବ ନା, ଆପଣ ଯଦି ପୋଜିସନ୍ରେ ଥିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେଠୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବା ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ, ଯଦି ସପୋଜ ସେତିକା ବେଳେ କୌଣସି ବୁଲିସ୍ ମୁରୁବୁଜୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ତ ସେତିକା ବେଳେ ବି ଆପଣ ଏକ୍ଜିଟ୍ ହେଇଯିବା ଭଲ। ତ ତେଣୁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି କେବଳ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଆପଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ? ତ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 89 ପଏଣ୍ଟର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ ଫେଭରେବଲି ଆପଣଙ୍କୁ 60 ପଏଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ 1:2 ରେସିଓରେ ମାନେ ରିକ୍ସ ରିୱାର୍ଡ଼ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏନଫ୍, ବିକଜ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ ମୁଭ୍ କରୁ ନ କରୁ ଆମ ତା ସହିତ ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଆଉ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ଥର ସେୟାର କରିଛି ଯେ 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ମୋର୍ ଫେଭରେବୁଲ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଡେ ଟ୍ରେଡିଂ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ନିଫ୍ଟି। ଓକେ, ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଆଜି କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ବନିଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅନୁସାରେ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍, ଫାଷ୍ଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ଦେଲା, ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ବନିଲା, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବନିବ, ହଁ ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି। ମାନେ ଏଠି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦୁଇଟା, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ ବୋଥ୍ ନଟ୍ ଫେଭରେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ନେବା କଥା ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଥିବ ତାପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛି ସେମିତି କରିବେ। ଯଦି ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବନିଲା
ସେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବନିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ବନିଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଛୋଟିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବନିଛି, ଟାର୍ଗେଟ ଦୂରରେ ଅଛି, ସପୋର୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଟ୍ରେଡ୍ 100% ମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବା କଥା। କାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଲ୍ ବନିଛି 3 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ଛୋଟ ଥିଲା। ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାନେ ଓବିୟସଲି ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟର ଚାନ୍ସ ଅଛି, VWAP ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିଟ୍ରେସ୍ ହଉ, ପ୍ରାଇସ୍ ରିଟ୍ରେସମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କେମିତି କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ସ୍ଲୋପିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ पूरा एटे स्ट्रेच माने आपनको टार्गेट लगभग 300 पॉइंट मूवमेंट प्राइस मूवमेंट देला, नियर सपोर्ट रिट्रेसमेंट कला, ठीक अच्छे। तो दिस इज द पावर ऑफ द माने इंडिकेटर, दिस इंडिकेटर आई थिंक मुझे जो देखिले आपको ये पूर्व दिन बोधे आज अनुसार टिके मो प्राइस सॉरी हाँ आज माने प्राइस पैटर्न हाँ आज कौन ट्रेड ही नथिला सेल ट्रेड कहीं ना ये जो सेल ट्रेड बनी ना ये भी स्मॉल कैंडल बट टारगेट रिस्क रिवार्ड नॉट फेवरेबल मु तो ट्रेड नवा कथा भाभी भी नहीं हुए तो आम इमोशनले पड़ी नहीं जाई पारती बट रूल अनुसार नवा ही नहीं कहना रूल न भांगिले कौन हम ना कौ दिन आपड़ प्रॉफिटेबल हेबे कौ दिन लॉस हेबे, तो दैट इज नॉट द वे। एबे तो आप देखो यही जगह स्मार्ट बाय देछि आपण ठीक से कैंडल ऊपर चेक करेंगे कौटी टार्गेट अच्छी कौ टार्गेट हूँ 260 पॉइंट, स्टॉप लॉस हूँ 240 पॉइंट, ताने 1:1 जी लॉस से लाभ नवा आंसर ना फिर भी नवा कहीं नवा ना ये VWAP आपणकर पाखे अच्छी, तेणु VWAP उपर जेहतु प्राइस बनूची ना तेणु आप आखि बुझिकी नहीं जाई पारती, ताने यही कैंडल आपण नियंतु एवं आपन टार्गेट पाखापाखि 250 पॉइंट मूवमेंट देला, ठीक अच्छे। तो दिस इज ऑल अबाउट एनादर कॉन्सेप्ट, ठीक अच्छे। तो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जदि आपण ए रूल अनुसार ये सब को ऑब्जर्व करिकी ट्रेड बनाउथबे ताले निहाती एवरीडे प्रॉफिटेबल होतबे। तेणु मु आशा करी आपण पेपर ट्रेड करूचंती एवं ଆପଣ କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ କନସେପ୍ଟରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ନ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି କରିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ହାଉ ଦିସ୍ ମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ। ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ବିକଜ ମାନେ ପଇସା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଜିଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପାଥ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆଉ ସବୁ ପାଥ ତ ଆପଣ ଆପଣେଇ ପାରିବେନି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଯୋଉଥିରେ ମନି ଆପଣ ମେକ୍ ହେଇପାରୁଛି ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଫଲୋଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ତାକି ଅନ୍ୟମାନେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଦିସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଟଅପ୍। ସେକେଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, नहीं तो आप ट्रेड ऑर्बिट को जाई आपण डॉक्टर SS स्मार्ट बाय स्मार्ट सेल इंडिकेटर सर्च कले, गूगल भी सर्च कले भी आपको आसीज, आप से अनुसार आप माने ट्रेडिंग व्यू रे ऐड करिकी फ्री ऑफ कॉस्ट रे यूज कर पारे। ओके, थैंक यू।